دیا ذکر رسول پاک میں کتنا مزہ آیا، غم خانہ حیات کو جنت بنا دیا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے محمد آصف صاحب صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ پر تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں۔ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں۔ میں ایک ککھ ساں، ککھاں تو بہت ہولا، آپ دے کرم نے سائیاں مینوں لکھ کیتا۔ میں ایک ککھ ساں، ککھاں تو بہت ہولا، آپ دے کرم نے سائیاں مینوں لکھ کیتا۔ آپ نے لکھ کیتا پر میں لکھ بن کے آپ دے واسطے کدے نہیں ککھ کیتا۔ پر صدقے جاں انہاں اچیاں کولوں کہ اپنی رحمت چوں نہیں مینوں وکھ دیتا۔ کردہ انج سردار کوئی ویکھیا نہیں، جویں آقا غریباں دا پکھ کیتا۔ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں جے آپ دے نال میری کوئی نسبت نہیں۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ اور میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں۔ جے ویکھاں میں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے،
ਤੇ ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲੇ ਤੇ ਬੱਲੇ 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 ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿਸਬਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਵਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਪੁਕਾਰੋ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਪੁਕਾਰੋ ਯਾ रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चराग या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जगाओ पाक मेरे भी अबू अय्यूब दे वांगो, जगाओ पाक मेरे भी अबू अय्यूब दे वांगो। पर मुकद्दर उसदा किथों लियावां या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शहंशाह तेरे लायक ते नहीं कुल्ली निमाणे दी, शहंशाह तेरे लायक ते नहीं कुल्ली निमाणे दी। पर जे आ जाओ ते मैं खुशियां मनावां या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार फिर पढ़ लीजिए। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ महबूब दीवाना, पोश मेरे दी बन जाए जुत्ती ते मैं सोहने दे पैरियां वा। जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावां। गुलाम फरीदा किते मिल पे सोना ते उन्नू रो रो हाल सुनावां ते कवां मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं जे तेरे नाल मेरी
میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداوا یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ